Okay, so yesterday when we talked about the different strategic decisions that have to be taken in operations management, one of them was product design, and one of the first. So, operations management, it deals with all activities that are involved in transforming inputs to outputs. And so basically we're adding value to inputs to create products and services. And strategic management, operations management. So because of that, one of the most important functions of any operations manager or the operations management department is designing products. So what exactly does designing products and services mean, or what do product and service designers have to do? So there are different things. And first is translating consumer customer wants and needs into product and service requirements. So basically, marketing department operations management like they'll share information about customers needs and wants. And customers like and operations management को task चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ त त्यो needs and wants like products and services मा convert गर्ने. And you have to design products and services that are able to cater to those needs and wants. And so त्यसको लागि त्यसमा के कस्ता फिचर्सहरु हाल्ने, त्यसलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा product and service design मा त्यो कुरा हुन्छ हैन, translating customer wants and needs into product and service requirements. Or refining existing products and services. So for a business, designing products does not always mean designing new products. Sometimes it might also mean redesigning existing products. So we might already have created a product, but after we launch it in the marketplace, we might get feedback from our customers, that they don't like certain aspects of the product, or they want some additional features, or they want certain things changed in the product. And त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ त, we might have to refine existing products and services. Sometimes refining existing products and services might also have to be done because of our competitors. And so we might have already introduced a product in the marketplace, but then after some time our competitors introduce new products in the marketplace, and because of that reason we are at a disadvantage, and our competitors might have better features than us, and our competitors design might be better than us, and therefore we'll have to redesign our old products to be able to again compete with our competitors. त्यसले गर्दाखेरि पनि हुन्छ developing new products and services. So translating needs and wants into customer requirements is the first step. And after that, based on those product and service requirements, now you need to develop new products and services, and you have to actually produce new products and services. So that's one. Formulating quality goals. के कस्तो quality requirements छन् हाम्रो customers-हरुको, what are their expectations, and based on that we have to set goals for the level of quality that we're going to maintain. Formulate cost targets. So when you're developing new products, when you're designing new products, one of the things that you have to do is you have to set limits and cost limits within which you're going to operate. And किनभने your customers will only be willing to pay a certain amount, and they'll not be willing to pay beyond that. And then you'll also have certain profit targets, and कति profits हामी कमाउने भनेर. And त्यसको बेसिसमा then for that purpose you'll have to set cost targets and within which we have to operate. Construct and test prototypes. Before we launch our products into the marketplace, we need to first develop prototypes, which is the first physical product. And design गरिसकेपछि त्यसलाई first product हामी जुन बनाउँछौँ, based on the design, that's our prototype, and we use the prototype to test if actually the product works as has been intended or not. And if when the prototype is tested, we put it across different tests, and when it passes all tests, then we commit to full-scale production. And also भने prototype नबनाइकन production गर्न थाल्यो भने के हुन्छ भने भोलि गएर केही problem आयो भने we'll already have committed so much of resource, so much of investment into production, which will be very hard to recoup again. फेरि त्यसलाई त्यो sunk cost भइदिन्छ. अनि त्यो हुन नदिन चाहिँ हामी फुल प्रोडक्सनमा आफूलाई कमिट गर्नु अगाडि चाहिँ पहिला प्रोटोटाइप्स बनाएर त्यसलाई टेस्ट गर्छौँ. And then finally translate product and service specifications into process specifications.
So designing products is one thing, होइन? तर once we have designed the products, we also then have to decide how we are going to produce the products, होइन? Suppose for example मैले एउटा नयाँ फोनको डिजाइन गरेँ, त्यो एउटा organization, I am not talking about an individual. So once an organization, one company, let's say Samsung has designed a new phone that it's going to launch in the marketplace. So once the design has been completed, अब के गर्नुपर्छ त, you also need to design how it's going to be manufactured. त्यो फ्याक्ट्रीमा कसरी म्यानुफ्याक्चर हुन्छ, what kind of machines is it going to require, what will be the layout of, what are the different stages in the manufacturing process. So all of those are process specifications. So based on how we have designed our products and services, then we need to translate those specifications of our products and services into process specifications, which will explain how the products or services will be manufactured. So whenever we're developing a design strategy, there are some key factors that need to be taken into consideration, which are, the first is cost. Right? So how much is it going to cost to produce the product? Our product design, it plays a very big role in determining the total cost. And a certain त्यसैले यो design, product design is such an important stage, and this is one of the early stages where we can minimize cost. Right? So one is cost, or quality. So we have to take into consideration our quality requirements. Third, time to market. Time to market भनेको, how long will it take for the product from its idea stage, हैन, त्यसलाई आइडियामा कन्सेप्चुअलाइज गरेदेखि त्यसलाई मार्केटमा लन्च गर्नलाई कति टाइम लाग्छ. Some products you might have time, a lot of time to market, and it might you might not have to hurry because there might not be any competitors yet in the marketplace, and or the demand might not have been fully developed. जस्तै भनौँ न, certain times medicinesहरुको लागि, certain medicinesहरुको लागि के हुन्छ त, यो time to market might be, you might have a lot of time, so there might not be any hurry. But for certain products, the time to market might be very short. And just for example, for a pharmaceutical company, if it's planning to develop, if it's developing vaccines for COVID, the time to market is very little. Major competitors have already begun to launch their vaccines in the marketplace. So if you delay your launch further, you're going to lose more and more market share. धेरैजनाले भ्याक्सिन किनिसकेका हुन्छन्, धेरै गभर्नमेन्ट्सहरूले भ्याक्सिन किनिसकेका हुन्छन्, धेरैलाई लगाइसकेका हुन्छन्, अनि you'll be very less likely that you'll be able to sell your vaccines. So time to market त्यति बेला it becomes very important. And then you have to take that into design. You have to take that into consideration when you're designing your products. Customer satisfaction, very important. And किनभने your ultimate aim is to deliver satisfaction to your customers. And you need to ensure that your product design or your service design allows the company to deliver satisfaction. So for that purpose, हामीले के गर्नुपर्छ त, हाम्रो product design or service design should incorporate our customers' needs and requirements. And then last but not the least is competitive advantage. So most of the times, one of the sources of our competitive advantage is our product or service design itself. I know what kind of features we include in the product will help us differentiate our products from our competitors. And so कतिपय बेला हाम्रो प्रोडक्टको डिजाइन एकदमै राम्रो भएर, स्टाइल अपियरेन्स राम्रो भएर कस्टमर्स हाम्रो प्रोडक्ट्सलाई कम्पेटिटर्सको प्रोडक्ट्सबाट छुट्याउन सक्छ. कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रोडक्टको बिल्ड क्वालिटीले गर्दाखेरि, हैन, हाम्रो त्यो our product might be built in a superior quality than our competitors, and that might be our source of competitive advantage. Sometimes it might be that our products or services have features which are unique and our competitors don't have, that provide us competitive advantage. And we have to, whenever we are designing products and services, we have to look at how we can build competitive advantage through design. And so these are some major factors in design strategy. So product and service design or redesign should be closely tied to an organization's strategy. And overall organizational strategy सँग चाहिँ यो aligned हुनुपर्छ. जस्तै भने, for example,
Let's say our corporate strategy is to become a cost leader, हैन हामी चाहिँ कस्ट लिडरशिप स्ट्राटेजी फलो गरिरहेछौँ भने अब के हुनु पर्यो त हामीले प्रोडक्ट डिजाइन गरेर बेला we should be looking at ways in which we can reduce cost. त्यसमा हामीले कस्तो खालको कम्पोनेन्ट्स राख्यौँ भने चाहिँ हामीले कस्ट घटाउन सकिन्छ. Is there a way in which we can reuse certain parts? And is there a way in which some components can be borrowed from existing products, which will help to reduce design costs? That will help us lower cost of production. भनेर त्यसरी हाम्रो त्यो प्रोडक्ट डिजाइनले हाम्रो त्यो कर्पोरेट स्ट्राटेजी कस्ट लिडरशिप हो भने त्यही अनुसार कसरी कस्ट घटाउन सकिन्छ त्यसमा त्यसबाट इन्फ्लुएन्स्ड हुनुपर्छ. सिमिलरली हाम्रो डिफरेन्सिएसन हो भने हाम्रो प्रोडक्ट डिजाइनले हामीले प्रोडक्ट डिजाइन गरेर बेला हामीले के गर्नु खोज्नुपर्छ त we have to try and identify ways through which we can differentiate our products through the design. त्यसको क्वालिटी, त्यसको फिचर्स हैन, त्यसमा केही युनिक एस्पेक्ट्सहरु इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ त जसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्टलाई हाम्रो कम्पेटिटर्सको प्रोडक्टबाट डिस्टिङ्क्ट बनाउन सक्छ भनेर त्यहाँबाट हामीले त्यसरी हाम्रो प्रोडक्ट डिजाइन त्यसरी इन्फ्लुएन्स हुनुपर्छ. सो जियोस् हामीले जस्तो सुकै प्रोडक्ट डिजाइन गर्दाखेरि रिडिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ we have to always keep our organization's overall strategy in mind. So what are the major activities then that need to be performed, I know, when designing products and services? So first is translate customer wants and needs into product and service requirements. And so I've already said this before. So when you're every product or service designer needs to first begin with understanding what the requirements of the customers are. And उनीहरुको wants needs हरु के हो अनि त्यो wants needs लाई चाहिँ बल्ल and product design गर्ने बेला त्यही wants and needs लाई you have to incorporate that into your product or service design. And just भनौं, for example, if let's say somebody is buying a laptop, I know, and the reason why our target customers are buying the laptop is because they want they're graphic designers and उनीहरुको primary purpose they want to install very heavy softwares that they use for graphic design and they want it to function very smoothly हो भने अब मैले मेरो ल्यापटप डिजाइन गर्ने बेला I have to keep those requirements in mind. मेरो ल्यापटपले के गर्नु पर्यो त it should be designed in a manner in which it's easy for these designers to use. हैन, त्यसमा त्यसको स्क्रिनलाई अलि ठुलो बनाएर हुन्छ कि त्यसको ग्राफिक्सलाई मैले ग्राफिक एस्पेक्ट्सलाई मैले अलि इम्प्रुभमेन्ट्स लिएर आएर हुन्छ कि हैन, त्यसको परफर्मेन्स त्यो मदरबोर्ड प्रोसेसिङ केपेबिलिटिजहरुलाई अलि रोबस्ट बनाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हैन. मैले त्यसरी चाहिँ मेरो प्रोडक्ट डिजाइनले चाहिँ त्यो कस्टमरको निड्स र वान्ट्सलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ. द्याट्स द फर्स्ट. रिफाइनिङ एक्जिस्टिङ प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस. सो बेसिकली दिज आर द सेम थिङ्स है. सो अघि भने जस्तै नाउ लेट्स मुभ अन टु reasons for product or service design. So why are these activities undertaken? What makes a company have to what makes an organization have to design products or services? So one is economic. Right? There might be economic reasons for undertaking product designs. जस्तै हाम्रो एक्जिस्टिङ प्रोडक्ट्सहरुको डिमान्ड घट्न थाल्यो हैन. So demand begins to fall for our existing products. So that might create a need for us to introduce new products into the marketplace to replace our existing older products. So that might be a reason why we have to design products. And a product or service design गर्ने reason त्यो हुन सक्छ. Need to reduce costs. Sometimes our costs of production might have begun to rise and हाम्रो production cost बढ्न थाल्छ. त्यसले गर्दाखेरि हामी कम्पिटिटिभ डिसएडभान्टेजमा हुन सक्छौं मार्केटप्लेसमा हैन, किनभने हाम्रो प्रोडक्ट्स हाम्रो कस्टमर्स हाम्रो कम्पिटिटर्सहरुको चाहिँ प्रोडक्ट्सहरु if they are selling it for cheaper prices than us,
that we are unable to offer lower prices because our cost of production have begun to rise, then it might trigger the need for redesigning our existing products or designing new products that can be produced at a lower cost. So this the reasons are economic reasons are about. त्यसरी नै social and demographic reasons पनि हुन सक्छ जस्तै the composition of the population might change which can then change the requirements of customers. So let's say, for example, Nepalma चाहिँ over time there is a growing young population, and let's say I'm Gold Star Shoes, म Gold Star जुत्ता कम्पनी हो. के भइराछ भने मैले के देख्न थाले भने नेपालमा चाहिँ एज वाइज हेर्ने हो भने 18 to 25 years को ग्रुप अफ त्यो पपुलेसनको त्यो सेगमेन्ट चाहिँ in the next 5 years that's going to increase by 25% and become the largest segment of the population in Nepal भन्ने मैले त्यो थाहा पाइसकेपछि अब मैले के गर्नुपर्छ, now I have to begin designing products that will cater to the tastes of those groups. Earlier चाहिँ let's say अलि older population and maybe 45 to 65 को एज ग्रुप बढी थियो अरे, त्यति बेला मैले त्यही एज ग्रुपलाई केटर गरेर जुत्ताहरू प्रड्युस गरेर सेल गरेर now there is a forecast that the population is going to be much younger, the average age is going to decrease. भनेर भनिसकेपछि अब के हुन्छ त, I'll have to maybe that'll force me to design shoes that will cater to the taste of this particular segment. So त्यो के त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो social and demographic reasons. That's an example of a social and demographic reason for product or service design. This is a political liability or legal reasons. And there might be new regulations that are introduced by the government. जस्तै भनौं अस्ति भर्खर इन्डियामा के भयो त, इन्डियाको गभर्नमेन्टले 2020 बाट BS6 हैन उनीहरुको त्यो पोल्युसन स्ट्यान्डर्ड्सहरु छ, उनीहरुले अनि भारत स्ट्यान्डर्ड भन्छन् त्यसलाई हैन. सो भारत स्ट्यान्डर्ड 6 भनेर नयाँ एउटा पपुलेसन इमिसन स्ट्यान्डर्ड सेट गर्यो. अनि उनीहरुले के भने त, by mid 2020s all vehicle manufacturers हैन, बाइक्स गाडी सबैले they will have to introduce engines that meet these new emission standards. And this is all companies in India, they rushed to modify their engines so that they met these emission standards. So you're redesigning the product, although a minor change, that you had to do that because a new regulation came in place. And there might also be safety issues. New safety standard might be introduced. Or new safety issues might come up as consumers use them that you might not have identified earlier. जस्तै म एउटा खेलौना बनाउने कम्पनी हो भने मलाई थाहा थिएन सुरुमा, तर I later it came to I noticed that certain parts of the toy can easily be removed by children and there is a chance that they could swallow it. बच्चाहरूले त्यो टोइजको सर्टेन पार्ट्सहरु निकालेर निल्दिने सम्भावना देखिएला. And because of that, I might have to redesign the toy in a manner in which those parts cannot be removed by children. Otherwise, there's always a safety hazard. I'll not be able to sell because of that. So this uses a political liability or legal reasons. That's a liability reason. भोलि गएर त्यो खेलौना खेल्दाखेरि कोही बच्चाले swallow गरेर, if the child unfortunately loses its life or gets injured, then I will be liable for the damage. The company will have to pay for such damages that are caused. So in order to prevent such liability, we might have to redesign products. And this is competitive product reasons. Competitive reasons, your competitors might introduce new improved products in the marketplace. And so earlier, when you introduced products, you had certain competitive advantages over your competitors. But then after some time, your competitors come up with new improved products, which places you at a disadvantage. And in order to be able to compete again, you'll have to introduce new products with additional features better than your competitors, or you'll have to redesign your existing products so that it's at par with the competitors' product. So that could be another reason for
product or service design. And so these are the major reasons, right? किन product या service design के कारणले गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ these are the major reasons for that. And अर्को चाहिँ लास्टमा technological reasons, right? So technological reasons, sometimes there might be a new technology, हैन, so which अनि जसले गर्दाखेरि न्यू मोर इफिसिएन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू आउन सक्छ. जस्तै फर एक्जाम्पल मोबाइल फोन्सहरू, हैन. सो म अहिलेसम्म 4G चलाइरहेको थिएँ, अब के भयो त बाहिर अब सब 5G इनेबल हुन थाल्यो, हैन. So 5G, the telecom providers begin to introduce 5G connectivity. So त्यो भएपछि मैले के गर्नुपर्छ, मैले पनि मेरो फोन्समा अब मेरो फोन्सलाई 5G ready बनाउनुपर्छ. I have to introduce 5G technology on the phones, and that would be a reason for me to redesign the phone, हैन. मोबाइल फोन्सहरुमा त्यति मात्र हैन, आजकल त्यो चिप्सहरु जुन प्रोसेसर्सहरु हुन्छ, they are getting smaller and powerful by the day. पहिला भन्दा प्रोसेसरको साइज झन् सानो अनि झन् पावरफुल हुँदै गइरहेको छ. अब त्यो प्रोसेसर बनाउने कम्पनीले कुनै नयाँ प्रोसेसर बनायो जुन चाहिँ पहिला भन्दा अझै सानो छ या त्यसमा केही चेन्जेस छ भने मैले एज अ कम्पनी मैले के पनि गर्नुपर्छ त, म एज अ मोबाइल फोन म्यानुफ्याक्चरर आई हेभ टु रिडिजाइन माई फोन सो द्याट आई क्यान युज द्याट प्रोसेसर इन द फोन. सो त्यो भनेको टेक्नोलोजिकल रिजन हो. अनि कहिलेकाहीँ प्रोसेस पनि चेन्ज हुन्छ. And we might have to change the product because there might be improvements in the manufacturing process. And in order to gain the advantages of using a more efficient manufacturing process, I might have to redesign the product. And it might require some design modifications. So those are technological reasons. So these are the 5 reasons for product or service design. There's one more, cost or availability. Sometimes saying, you might have to redesign or design new products because the materials that you are using, I know, the cost of those materials might rise, and you might have to seek alternative materials that you're going to use, or the cost of labor or capital might change, so you might have to shift, I know. So I might have been using a labor intensive method which might prove to be very costly later on, I know. Government minimum wage rates are बढाइदियो, and this I might have to shift to using capital intensive methods, and that might require changing the design of the product. And then similarly, availability of the raw materials as well, or availability of labor as well. And there might not be certain raw materials available. And so I might have been using certain raw materials which are no longer available easily. So I might have to change the composition of the product, and that might require changing the design of the product. So those are the reasons of why we have to design new products and services, or sometimes redesign existing products and services. Now we'll move on to the objectives of product and service design. So the main focus is always customer satisfaction, because in order to be successful, in order to be able to earn profits in a sustainable manner, you will have to be able to satisfy your customers. I know, you might have studied it in marketing. We see this, the marketing orientation. And marketing orientation is every activity the company does, it should always begin with and end with the customers. So it begins with identifying and understanding your customers' needs, and it ends with satisfying your customers. So that's the gist of everything that a company does. So in that manner, त्यो perspective-बाट भन्ने हो भने चाहिँ, the main focus of designing products and services is to be able to satisfy your customers, and you want to be able to meet your customers' wants and needs better than your competitors through your products and deliver satisfaction to them. So that's the main focus. So apart from that, there are other objectives as well. One is the function of the product or service. You want to be able to introduce products and services that have better functionality and that are better, easier to use,
and that are better features than your competitors. So that's one. Orgo, cost and profit. So you want to be able to, when you're designing products and services, you want to be able to do it in the most cost-effective manner as possible, and you want to be able to reduce costs in manufacturing and design, so that will help to enhance profits for the company. Or quality. So in order to maintain and enhance quality, and that's another objective of product design. And so when you're designing products, you want to ensure that quality standards are met. Orgo appearance ho. So your product might work excellently, and because it has excellent components, and it might perform all its intended purposes very well. But it must also be aesthetically appealing. Aesthetically appealing भनेको चाहिँ त्यसले it has to be able to appeal to the senses of our customers. And so बाहिरबाट हेर्दाखेरि, छुँदाखेरि, बास्ना, everything, every aspect of the product should be good. It should be, so भित्रबाट मात्र राम्रो हैन, बाहिरबाट पनि good looking हुनुपर्छ product, because that's where the first impression is created. And so appearance and ease of production and assembly. So product design गर्ने बेला चाहिँ एउटा ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि, you might come up with a great design, but it might not be possible to manufacture it given your current manufacturing capabilities. And मैले product design त गरे, तर it might require advanced machinery, it might require advanced technology in order to produce, which is not the current capability of the company. त्यो भयो भने it's of no use. So एउटा product design को अर्को एउटा important objective के पनि हुन्छ भन्दाखेरि it should be easy to produce and assemble. त्यसलाई हामी manufacturability भनेर भनिन्छ है. We'll talk about this later on. So when you design products and services, you should ensure that it is easy to assemble for the company. So त्यो भनेको process, हामीले product design मात्रै हैन, त्यो process specifications हेरु पनि त्यसैले, that is one of the activities in product design. You have to translate product specifications into process specifications and ensure that it's easy to manufacture and assemble as well. And not only that, it should be easy to maintain and service as well. Most of the times products are sold as bundles, हैन, हामीले अस्ति भनिसक्यौं हिजो. So pure product or pure service भनेको एकदमै rare हुन्छ. Most of the time it's sold as a bundle, where it comes with different product components and different service components. And when one of the decisions, one of the factors that are taken into account when customers purchase any product is how easy is it to maintain and service. That is also considered. So when designing products, you should keep that in mind as well. And so that is also one of the objectives. You need to ensure that the product later on will be easy to maintain and service. So those are the major objectives of product and service design. Now we come to the issues in product design. So there are 4 major issues, right? Legal and ethical factors, environmental factors, human factors, and cultural factors. अब यो issues in product design भनेको चाहिँ, these are the factors that product designers have to keep in mind when they are designing products and services. And these are the factors that they have to take into consideration. So the first is legal and ethical factors. So कुनै पनि product design गरेर बेला के हुन्छ भने, कुनै पनि every country has rules and regulations that govern different industries and different categories of products. And when designing products, we need to
ensure that all those legal factors are taken into consideration. And not only legal factors, and also ethical factors, I know. So यसमा चाहिँ मलाई I want somebody to tell me what is the difference between legal and ethical. Legal र ethical को difference के हो? Somebody. सर लिगल भने इम्पोजेस बाई ल अनि इथिकल भनेको त्यो हाम्रो मोरालिटी त्यसमा पर्छ एक्ज्याक्टली सो लिगल हजुर हजुर सर लिगल भनेको त्यो इम्पोज बाइ ल हुन्छ हैन अनि सर एथिकल भनेको चाहिँ त्यो जज गर्न सकिन्छ व्यक्तिले चाहिँ ओके सो त्यही हो सो लिगल भनेको इट्स इम्पोज्ड बाइ ल व्हेरेज एथिकल इज मोर टु डु विथ मोरालिटी हैन सो एथिकल what is ethical and what's unethical is decided by the society. And our moral guidelines form the basics of ethics, whereas our constitution decides what is legal and what is illegal. So all illegal things are unethical. All unethical things are not illegal. सबै unethical कुरा illegal हुन्छ भन्ने हुँदैन. And that's if everything unethical was illegal, there would not have been any difference between legal and ethical, and we would not have to worry about ethical considerations. किनभने unethical हुने बित्तिकै illegal पनि हुन्थ्यो. तर because not everything that is unethical is illegal, you have to consider ethical matters as well. किनभने कतिपय बेला चाहिँ कतिपय कुरा इलिगल नभए पनि unethical भइरहन्छ. अनि त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले product design गर्ने बेला not only in product design and all aspects of management we have to consider those things. And so designers must be careful to take into account a wide array of legal and ethical considerations. So one of the most common things in this is product liability. So product liability भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि a manufacturer is liable for any injuries or damages caused by a faulty product. अघि नै हामीले मैले त्यो example दिएको थिएँ नि toy and I'm a toy manufacturer and there's a certain small component that children can easily swallow. And if I am selling that toy to a certain age group, who do not know the harm that it can cause, and accidentally कुनै बच्चाले त्यो toy को त्यो component swallow गरेर त्यसले केही untoward incident भयो भने I'll have to take liability for that. So therefore, when designing products itself, you need to ensure that there is as little product liability, chances of product liability as possible. We can see huge numbers of examples of this. Your product liability many times, America actually recently, it was Toyota. Toyota, they had some faulty braking system, in which later on was found to have contributed to a few fatal accidents. The product, the braking system, केही problem भएर चाहिँ त्यो गाडीमा त्यो राम्रोसँग ब्रेक नलाग्ने एउटा उ भएर पछि चाहिँ कति अनि त्यो इन्भेस्टिगेसन हुँदाखेरि त्यही प्रब्लमले गर्दाखेरि कतिवटा एक्सिडेन्टमा मान्छेहरू मरेको भनेर पनि थाहा भइसकेपछि अनि टोयोटा had to recall their vehicles and they had to pay huge damages to the parties who had faced injuries or to the families of who had died. And त्यति मात्रै नभएर they had to recall those products back to the factory, reinstall those systems, and that cost them a lot of money. एकदमै धेरै. And that can be your product liability can be very, very, very costly to a company. And त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ we need to take into account all these kind of regulations, legal considerations.
अनि अर्को चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ युनिफर्म कमर्सियल कोड भनेर भनिन्छ हैन अनि युनिफर्म कमर्सियल कोड भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि whenever a manufacturer produces a product and sells it to the market and claims that the product will perform in a particular manner हैन के हुनु पर्यो त त्यो प्रोडक्टले जसरी भनिएको छ त्यसरी काम गर्नै पर्छ so the products carry an implication of merchantability and fitness and the product should be able to perform as intended and it should be fit for sale. It has to be ready for selling. So once it is sold, it means that the product has been declared fit for sale and it will perform as intended. If the product does not perform as intended, the manufacturer cannot say that, oh, I'm sorry, there has been some defect and it's natural. त्यो भन्न पाउँदैन एकचोटी जुन प्रोडक्टलाई बेचिन्छ त्यो बेचिएको प्रोडक्ट त्यो बेच्नु भनेको के हो त the manufacturer is ensuring that the product will perform as intended this intended purpose fulfill गर्छ भनेर उसले त्यो एउटा प्रमिस दिएको है त्यसलाई चाहिँ हामी युनिफर्म कमर्सियल कोड भनेर भन्छ सो यो प्रोडक्ट लायबिलिटी र युनिफर्म कमर्सियल कोड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यु हेभ टु फलो यु हेभ टु टेक इन्टु कन्सिडरेसन है त्यसले गर्दा यो फर्स्ट एउटा मेजर इश्यू भनेको त्यसरी लिगल एन्ड एथिकल इश्यूज चाहिँ हामी त्यसरी एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेर मान्छौँ किनभने लिगल एन्ड एथिकल इश्यूज लेटर अन if any kind of legal and ethical issues arise later on, it can have very, very costly implications for the business. And so you have to, all product designers, you have to take into त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै अब बिल्डिङ बनाउनेहरूले बिल्डिङ कोड्स फलो गर्नुपर्छ and you have to take into safety rules regulations के कस्तो छ फायर स्किप्सहरुदेखि लिएर इलेक्ट्रिक वायरिङ कसरी गर्ने लिफ्ट्सहरुलाई कसरी राख्ने हैन त्यो staircase-को width कति हुनुपर्छ minimum. So all of those things have to be followed. And you cannot say that later on that you forgot and that you don't have that excuse as a manufacturer. Right? So that's the first, legal and ethical. Then the next is human factors. So human factors एकदमै अर्को important consideration हो किनभने after all products are designed to be used most of the times by humans. And especially consumer products. And our business products are the ke huncha bhandari it might not be directly for personal consumption and so it might be used as inputs for further production. But when it comes to consumer products, most of the times ke huncha the consumer products are used for personal consumption. And therefore, because it's used by humans, you have to take into consideration human factors. And there are different factors, human factors that you need to take into account. And just when designing chairs, for example, my chair banaune company ho bhane I'll have to take the body's anatomy into account. हैन मान्छेको त्यो कसरी पोजिसन कस्तो हुन्छ बस्दाखेरि कस्तो पोजिसनमा बस्दाखेरि चाहिँ ढाडलाई रिलिफ हुन्छ ब्याकलाई रिलिफ हुन्छ कस्तो पोजिसनमा बस्दाखेरि चाहिँ ढाडमा प्रब्लम्स आउन सक्छ त्यो त्यस्तो कुराहरुलाई मैले डिजाइन गर्ने बेला कन्सिडर गर्नुपर्छ. So there are numerous factors that are सबभन्दा most critical दुईटा इश्यू चाहिँ के हो भने safety र liability. And because it's human beings who are using the products, you have to always consider different ways in which it might, hamper the safety of the user. कुनै पनि तरिका छ कि छैन जसले गर्दाखेरि त्यो प्रोडक्ट युज गरेर मान्छेको लागि सेफ्टी इश्यूज अराइज हुन सक्छ अनि त्यस जसले गर्दाखेरि कम्पनीले अहिले भने जस्तै लायबिलिटी क्रिएट गरिदिन सक्छ हैन डिफरेन्ट थिंग्स. अब जस्तै आई माइट बी म एउटा स्मार्ट वाच बनाउने कम्पनी हुन सक्छ तर स्मार्ट वाच म्यानुफ्याक्चरर्सले पनि इज देयर एनी वे भोलि गएर इज देयर एनी वे मेबी त्यो घडीको रेडिएसनले गएर कुनै हेल्थलाई अफेक्ट गर्ने चान्सेस छ कि छैन हैन इज देयर एनी वे लेट्स से फर एक्जाम्पल म एउटा हिटर म्यानुफ्याक्चरर हो भने भोलि त्यो हिटर युज गर्ने बेला के तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई त्यसले हार्म गर्न सक्छ हैन दे माइट बी पीपल माइट गेट इलेक्ट्रोक्युटेड पीपल माइट गेट बर्न्ड हैन पीपल माइट गेट अब इफ दे युज इट इनसाइड
if the room is not properly ventilated, they might face suffocation. So those are all safety issues, and we have to consider those things, how we can mitigate those issues. And त्यो बाहेक, another issue is to take into account adding new features to their products or services, because human users needs and wants change by rounds, and you have to be able to consider responding to those changing needs and requirements by adding new features to their products or services. So the human factors by. Third one, cultural factors. So your cultural factors mostly that if you are a company that's operating in multiple regions or multiple countries, then in that case, when designing products, you might have to alter your designs according to the different regions. And a simple example म टोयोटा हो अरे फर इक्जाम्पल होइन, सो म गाडी बनाउने कम्पनी हो, मैले के गर्नुपर्छ त, नेपालमा राइट ह्यान्ड ड्राइभिङ सिस्टम छ, अमेरिकामा लेफ्ट ह्यान्ड ड्राइभिङ सिस्टम छ होइन. सो इन कन्ट्रिज वेयर ड्राइभिङ इज राइट ह्यान्डेड होइन, यो राइट ह्यान्डबाट ड्राइभिङ हुने साइडमा, आई हेभ टु चेन्ज द स्टियरिङ, मैले त्यही अनुसार गाडीको इन्टेरियर्सको डिजाइन चेन्ज गर्नुपर्छ. लेफ्ट ह्यान्ड साइड ड्राइभिङ हुने कन्ट्रीमा त्यही अनुसार मैले चेन्ज गरिदिनुपर्छ होइन. McDonald's, एकदम famous example. So when McDonald's began expanding outside America, and eventually they started entering countries like India. So when they entered India, they realized that beef and pork will not sell. And so उनीहरुको सबैभन्दा famous नै the burgers were beef burgers, and they were made cheeseburgers where they used beef. That was not going to work in India. So they had to come up with an alternative. And they came up with ideas like the aloo tikki burger and the Maharaja burger, which they used mutton. So those are the cultural factors that were taken into account. So designers in global companies must also take into account any cultural differences across regions related to the product. And finally, we have environmental factors. अब अहिले आएर चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि there is a lot of talk about sustainability and the environment. And so there are different rules, regulations that oversee how a company's products impact the environment, as well as अहिले आएर consumers पनि एकदमै conscious भइसकेका छन्. And so one of the decisions, one of the factors that are taken into account when making purchasing decisions are how environmental friendly a particular product is. So for that matter, अब के हुन्छ त, product designers and service designers and they have to consider the environmental, the impact of the product on the environment. हैन, अब त्यो product design गर्ने बेला कसरी चाहिँ त्यसलाई अझै सस्टेनेबल बनाउन सकिन्छ, कसरी त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट्सहरु इन्भाइरोमेन्टमा हुने नेगेटिभ इम्प्याक्ट्सहरुलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ. एन्ड देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू फर दैट. हैन, एउटालाई हामी क्रेडल टु ग्रेभ एसेसमेन्ट्स भनेर भन्छौं. त्यो क्रेडल टु ग्रेभ एसेसमेन्ट्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो आइडिया कन्सेप्सन स्टेज देखि त्यो प्रोडक्टलाई लन्च गरेर त्यसको प्रोडक्ट लाइफ साइकलको एन्डमा आइसकेर हामी त्यसलाई डिस्पोज गर्छौं जब मार्केट प्रोडक्टलाई, त्यो थ्रु आउट इट्स युजफुल लाइफ चाहिँ त्यो कुनै पनि प्रोडक्टको कतिको इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट हुन्छ के कति तरिकामा इम्प्याक्ट गर्छ. जस्तै भनौं फर एक्जाम्पल म इन्भर्टरको ब्याट्री बनाउने कम्पनी हो, एक साइड हो रे ल. अब मैले यो क्रेडल टु ग्रेभ एसेसमेन्ट गर्दाखेरि मैले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा त त्यो प्रोडक्ट बनाउने बेला पनि त्यसमा इन्भाइरोमेन्टलाई इम्प्याक्ट गरेर आला हैन, त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमै कति वेस्टेजहरु आउला, कति बाइ प्रोडक्ट्सहरु निस्केला जसले इन्भाइरोमेन्टलाई नेगेटिभली इम्प्याक्ट गरेर आन्छ. त्यो एउटा भयो. त्यसपछि त्यो ब्याट्रिज मान्छेहरुले युज गर्छन् हैन, गाडीमा युज गर्छन्, घरमा युज गर्छन्, त्यति बेला पनि त्यसले मेबी इमिसन्सहरु केही निस्किरा होला या केही होला नहोला बरु हैन, केही नहुन पनि सक्छ. त्यति बेला त्यसको इम्प्याक्ट के भइरान्छ. अनि त्यसपछि अब ब्याट्रिज भनेको त त्यसको सर्टेन लाइफ हुन्छ, त्यो लाइफ पछि त्यो ब्याट्री काम गर्दैन अनि त्यसलाई डिस्पोज गर्नु पर्यो.
त्यो डिस्पोज गर्ने बेला पनि त्यसले इन्भाइरोमेन्टमा इम्प्याक्ट गरेर हुन्छ, त्यसको पनि इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट्स भएर हुन्छ। सो यो क्रेडल टु ग्रेभ असेसमेन्ट्सले चाहिँ त्यो प्रडक्टलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने बेलादेखि त्यसलाई त्यसको डिस्पोज गर्ने बेलासम्म हुन सक्ने इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट चाहिँ असेस गर्छ। वान इज द्याट। अर्को एन्ड अफ लाइफ प्रोग्राम्स। सो एन्ड अफ लाइफ प्रोग्राम्स भनेको चाहिँ कतिपय प्रोडक्ट्सहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे माइट नट ह्याभ मच इम्प्याक्ट ड्युरिङ द लाइफ टाइम, तर disposing of the products is a problem. Sometimes because they are very hazardous, sometimes because they are very bulky. हैन, जस्तै भनौँ न फर इक्जाम्पल टेलिभिजन्स। अब टेलिभिजन्स मान्छेहरूले किन्छन्, युज गर्दाखेरि त्यसको खासै डिरेक्ट इम्प्याक्ट इन्भाइरोमेन्टमा केही नहोला, तर what will happen when the television is no longer useful? बिग्रियो रे, अब त मान्छेहरूले फालिदिन्छ नि त त्यो टिभी। त्यो फाल्दाखेरि अब त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ हैन? सो व्हेन डिजाइनिङ प्रोडक्ट्स यु हेभ टु, what this means is that अहिले आएर चाहिँ अब डिजाइन प्रोडक्ट डिजाइन गर्ने बेला चाहिँ you have to design it in a manner in which it makes it easier to dispose of later on when it has ended, when it has come to the end of its useful life, and so that the negative impacts are reduced, right? So that its negative impacts on the environment can be reduced. जस्तै आजकल के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा त अफ कोर्स हुँदैन हैन, बाहिरतिर यो लिथियम आयन ब्याट्रिजहरु हैन, यो सानो लिथियम आयनको जस्तै हामी त्यो घडीमा राख्छौँ नि त्यो सानो त्यो ब्याट्रिजहरु, त्यस्तो त्यो रिमोटहरुमा राख्ने ब्याट्रीहरु त्यस्तोहरुमा चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि यो डेभलप्ड कन्ट्रीजहरुमा त्यो म्यानुफ्याक्चरर्सहरुले when they sell you batteries हैन, they sell you a package, त्यसमा एउटा स्ट्याम्प्ड एन्भलप हुन्छ। अनि के भन्छन् भन्दाखेरि त्यो कम्पनीहरुले चाहिँ तपाईले यो प्रोडक्ट युज गरिसकेपछि जब यो ब्याट्री सकिन्छ यो पोस्टेज स्ट्याम्प लगाइसकेको हुन्छ, सो यु डोन्ट ह्याभ टु पे फर इट, खाली त्यो सकिएको ब्याट्रीलाई यो एन्भलप भित्र राखेर त्यो प्रिन्टेड एड्रेसमा मेल गरिदिनु, अनि इट गोज ब्याक। अनि के हुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यो कम्पनीकै त्यही ब्याट्री म्यानुफ्याक्चररकै रिसाइक्लिङ सेन्टरमा पुग्छ त्यो ब्याट्री। अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले बिकज अब त्यो लिथियम भनेको त एकदमै ह्याजर्डस एलिमेन्ट हो हैन, त्यसको इन्भाइरोमेन्टमा एकदमै नराम्रो इम्प्याक्ट हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि नर्मल जसरी त्यसलाई डिस्पोज गर्न मिल्दैन, त्यसको एकदमै एकदम लङ टर्म इम्प्याक्ट हुन्छ इन्भाइरोमेन्टमा। अनि त्यसले गर्दा त्यसलाई सेफली डिस्पोज गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ अनि एउटा डिस्पोजल सेन्टरबाटै त्यसलाई गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई प्लान गरेका हुन्छ। सो द्याट्स एन्ड अफ लाइफ प्रोग्राम्स। यु निड टु म्यानेज द डिस्पोजल अफ प्रोडक्ट्स द्याट हेभ रिच्ड द एन्ड अफ देयर युजफुल लाइफ। अनि अर्को चाहिँ you have to try and incorporate the principles of 3 R's हैन। हामी रिड्युस, रियुज, रिसाइकल भनेर एकदम यो इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सनमा यो सस्टेनेबिलिटीमा एकदमै फेमस फ्रेज हो यो 3 R's, रिड्युस, रियुज, रिसाइकल। that has to be, you have to try and incorporate that into designs. And यो रिड्युस, रियुज र रिसाइक्लिङले के पनि गर्छ भन्दाखेरि not only does it help in mitigating the negative impacts of the product on the environment, it also helps to save costs. And जस्तै अब हामी रिड्युस भनेको के गर्न सक्छौँ त, भ्याल्यु एनालिसिस गर्ने। सो व्हेन डिजाइनिङ प्रोडक्ट्स, व्हेन यु युज अ भ्याल्यु एनालिसिस अप्रोच, हामी के गर्छौँ भने वी ट्राई एन्ड स्टडी इच कम्पोनेन्ट, हरेक त्यो प्रोडक्टको हरेक कम्पोनेन्टले कसरी भ्याल्यु एड गर्छ त त्यो प्रोडक्सनमा, अनि आर देयर वेज इन विच वी क्यान रिड्युस सर्टेन कम्पोनेन्ट्स जसले चाहिँ त्यो ओभरअल प्रोडक्टले कस्टमरलाई दिने भ्याल्यु नघटाइकन हामीले चाहिँ सर्टेन कम्पोनेन्ट्सहरू घटाउन सकिन्छ कि। त्यसरी नै म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा सर्टेन प्रोसेसेसहरू, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसेसहरू रिडन्डेन्ट भइरहेछ कि त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसेसहरूलाई हामी एलिमिनेट गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो गर्यो भने चाहिँ अनि के हुन्छ त, द्याट इट हेल्प्स टु रिड्युस द कन्जम्सन अफ मटेरियल्स, and which not only helps to protect the environment because we are reducing uses, but at the same time it also helps the company reduce costs हैन। अर्को
reuse, where अब reuse को principle चाहिँ हामी डिजाइनमा के गर्न सक्छौं, remanufacturing गर्न सक्छौं हैन. There might be certain components हैन that have already been used in other models which can be replicated in a new product हैन. हामीले कुनै नयाँ प्रोडक्टमा हामीले फेरि पुरै डिजाइन नगरिकन अरु प्रोडक्ट्सहरुमा एक्जिस्टिङ प्रोडक्ट्समा भइरहेका कम्पोनेन्ट्सहरुलाई युज गर्न सकिने पनि हुन सक्छ. And that will also help to reduce time, cost, and the impact on the environment. And finally, recycling. So already used parts हामी रिसाइकल गरेर फेरि त्यही पार्ट्सहरु युज गर्न सक्छौं. जस्तै अब भनौं न, फर एक्जाम्पल गोर्खा ब्रुअरी हैन. सो गोर्खा ब्रुअरी हैज अ म्यासिभ रिभर्स लजिस्टिक्स अपरेशन्स है. त्यो गोर्खा ब्रुअरीमा के छ भन्दाखेरि, सो गोर्खा ब्रुअरीले दे म्यानुफ्याक्चर बियर हैन. बियर मेन अफ बियर रेड बुल म्यानुफ्याक्चर गर्छन् हैन उनीहरुले. तर त्यो जुन बोटल्सहरु युज गर्छन् उनीहरुको एउटा सेपरेट डिभिजन छ कम्पनीमा जसले चाहिँ के हेर्छन् त, त्यो बोटल्सहरु जुन मार्केटमा गइसकेको छ त्यही बोटल्सहरुलाई फेरि मार्केटबाट फेरि कलेक्ट गरेर रियुज रिसाइकल गरेर फेरि गर्ने. अब त्यसलाई रियुज एन्ड रिसाइकल बोथ भयो त्यो. अनि त्यसमा चाहिँ तर त्यसले ह्याभ टु अब त्यसलाई सर्टेन स्यानिटाइज गर्ने प्रोसेसहरु गरेर फेरि त्यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर अब के हुन्छ त, दे ह्याभ टु कलेक्ट दोज बोटल्स ब्याक हैन. तर त्यसमा उनीहरु चाहिँ यो अब कवाडीहरुसँग यो मिलेर उ गर्छन्. And that also helps to reduce the impact on the environment. But at the same time, it helps the company save a lot of money in terms of costs. So these are environmental factors. So besides these four, हाम्रो major factors भनेको चाहिँ legal and ethical, environmental, cultural, and human factors. So besides those, there are other issues in product and service design as well, or other factors that you have to take into consideration when designing products and services. So first one, strategies for product lifecycle stages. So as the product moves across different stages in its life cycle, different factors will have to be taken. We'll have to consider those factors into the design of the products as well. And कुन चाहिँ stage of life cycle मा छ त, त्यसैले degree of standardization कतिको standardize गर्ने त, and it has its own advantages and disadvantages. So should we ensure that all products are exactly the same, and we offer exactly the same thing to the customers, or do we allow customers to customize based on their requirements? And that's designing for mass customize. And then reliability. We need to ensure that our products are reliable. So that needs to be taken into consideration. Or robust design. Robust design भनेको हामीले युजुअली के भन्छौं भन्दाखेरि, त्यो रिलायबिलिटीको बेला चाहिँ हामीले सधैँ के भनेको हुन्छ नि, यो प्रोडक्टले भने जस्तो काम गर्छ तर यो सर्टेन कन्डिसन्समा हैन. जस्तै अब मैले एउटा बाइक बनाएर मैले के भनेको छु भन्दाखेरि, त्यो बाइकले 40 किलोमिटर पर लिटर माइलेज दिन्छ भनेर भनेको छु. तर के हुनु पर्यो त्यो 40 किलोमिटर पर लिटर भनेको कस्तो खालको रोड कन्डिसन्स हुनु पर्यो त्यो माइलेज दिन हैन. फ्ल्याट रोड्स या उकालो ओह्रालो हो कि हैन, डर्ट रोड हो कि कस्तो हो, मैले त्यो भनेको हुन्छु नि, त्यस्तो त्यो रिलायबिलिटीमा भयो. अब रोबस्ट डिजाइन भनेको चाहिँ सधैँ कुनै पनि प्रोडक्टले त्यसलाई इन्टेन्ड गरिएको इन्भाइरोमेन्टमा मात्रै काम गर्छ भन्ने हुँदैन. मोस्ट अफ द टाइम्स युजर्सहरुले, कस्टमर्सहरुले के गर्दिन्छन् त, त्यसलाई इन्टेन्ड गरिएको इन्भाइरोमेन्ट भन्दा अरु ठाउँहरुमा पनि युज गर्दिन्छन् हैन. कहिलेकाहीँ जस्तै भनौं न, हामी के गर्छौं, हामी कहिलेकाहीँ यो भनौं न यो रनिङको लागि भनेको जुत्ता जुन हुन्छ त्यो ट्रेकिङमा गएर लाएर गइदिन्छौं हैन.
अब त्यो रनिङ भनेको त युजली फ्ल्याट सर्फेस एउटा पेभ्ड एरियामा रनिङ गर्नलाई भनेर बनाएको हुन्छ। अब ट्रेकिङ भनेको त के हो, रकी टेरेन हुन्छ, शार्प एजेसहरू हुन्छ, अनइभन हुन्छ, त्यस्तोमा त्यो सोल त्यसको लागि डिजाइन गरिएको हुँदैन। अब तर रोबस्ट डिजाइन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनइन्टेन्डेड इन्भाइरोमेन्टमा पनि त्यो प्रडक्टले कतिको काम गर्न सक्छ त रोबस्ट। त्यसैले हामी डिजाइन गर्ने बेला सकेसम्म रोबस्ट डिजाइन गर्नुपर्छ भनेर भनेको इट रिड्युसेस द चान्सेस अफ प्रडक्ट फेलियर इभन वेन द प्रडक्ट इज नट युज्ड एज इन्टेन्डेड है। त्यस्तो लागि चाहिँ रोबस्ट डिजाइन भनेर एन्ड द्याट सुड अल्सो बी कन्सिडर्ड इन वेन डिजाइनिङ प्रडक्ट। अनि लास्ट भनेको चाहिँ डिग्री अफ न्युनेस। डिग्री अफ न्युनेस भनेको कतिको नयाँ हो त त्यो आइडिया, त्यो प्रडक्ट आइडिया। सो कतिपय बेला प्रडक्ट सर्भिसेस भनेको कस्तो हुन्छ, प्रडक्ट सर्भिसेस आइडियाज भनेको सर्टेन प्रडक्ट सर्भिसेस आर इन्टायरली न्यू टु अ कम्पनी। सो इट इज समथिङ द्याट इज न्यू इन टर्म्स अफ टेक्नोलोजी एन्ड इट्स न्यू इन टर्म्स अफ मार्केट होइन। जस्तै भनौँ फर इक्जाम्पल लेट्स से इफ एप्पल होइन, एप्पल डिसाइड्स टु बिल्ड अ कार। सो एप्पलले गाडी बनाउँछु भनेर भन्यो भने द्याट इज अ न्यू प्रडक्ट इन्टायरली, न्यू टेक्नोलोजी एन्ड अ न्यू मार्केट फर एप्पल। किनभने तिनीहरू न भेहिकल्सको मार्केटमा पनि छैन होइन, अनि त्यो टेक्नोलोजी पनि तिनीहरूको लागि नयाँ छ किनभने दे आर नट इन्टु ड्राइभिङ टेक्नोलोजी। त्यो गर्यो भने द डिग्री अफ न्युनेस इज भेरी हाई। Whereas if Apple says that it's going to launch a new version of the iPhone, त्यति बेला के हुन्छ त त्यो डिग्री अफ न्युनेस रिलेटिभली लो हुन्छ किनभने इट्स जस्ट अ मोडिफिकेसन टु एन एक्जिस्टिङ प्रडक्ट एप्पलको लागि। सो दे अलरेडी नो मच अबाउट द प्रडक्ट। द टेक्नोलोजी इज नट न्यू, द मार्केट माइट अल्सो नट बी भेरी न्यू एन्ड इट माइट ओन्ली रिक्वायर फ्यु चेन्जेस। सो म्यानुफ्याक्चरिङ असेम्ब्ली लाइनहरू पनि सब केही चेन्जै गर्नु पर्दैन एप्पलले। सो त्यति बेला डिग्री अफ न्युनेस कम हुन्छ। सो हामीले चाहिँ वेन डिजाइनिङ प्रडक्ट्स वी हेभ टु कन्सिडर what is the degree of newness that we are looking for। किनभने मैले इन्टायरली नयाँ प्रडक्ट गरेँ जस्तै एप्पलले नयाँ कार बनाउँछु भनेर भन्यो भने त्यो के हुन्छ त द्याट विल रिक्वायर एप्पल सेटिङ अप अ न्यू फ्याक्ट्री, हायरिङ न्यू सेट अफ वर्कर्स, एभ्रिथिङ इज गोइङ टु बी न्यू एन्ड दोज थिङ्स हेभ टु बी टेकन इन्टु कन्सिडरेसन। एन्ड युजली त्यस्तो न्यू मार्केट्स, न्यू टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड न्यू एकदमै हाई level of newness भएको productsहरू launch गर्दाखेरि it becomes more difficult for a company right? So now we'll look at each of these right in detail. So I'm sure you know the product life cycle. I'm sure you're aware with the concept of the product life cycle. So every product goes through different phases from when it's introduced to when it's ultimately removed from the market, and we call these different phases its life cycle. अनि बेसिकली यो प्रडक्टको लाइफ साइकल चाहिँ यसको सेल्ससँग डिपिक्ट गरिएको हुन्छ। यो ग्राफ चाहिँ यसको सेल्ससँग अलाइन गरिएको हुन्छ अक्रस डिफ्रेन्ट टाइम पिरियड्स। सो मोस्ट अफ द टाइम्स हामी यो प्रडक्ट लाइफ साइकल चाहिँ 4वटा स्टेजेसको हुन्छ भन्छौँ, इन्ट्रोडक्सन, ग्रोथ, मच्योरिटी, डिक्लाइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो मच्योरिटी र डिक्लाइनको बिचमा स्याचुरेसन भन्ने पनि राखिन्छ, तर युजली चाहिँ इट्स इन्ट्रोडक्सन, ग्रोथ, मच्योरिटी एन्ड डिक्लाइन होइन। सो different stages of the life cycle requires different considerations. So obviously introduction stage को कुरा गरिरहेछौँ भने हामीले त्यति बेला के हो त it's a new product that has not yet been launched to the marketplace हैन। सो त्यति बेला डिजाइन गर्ने बेला के हुन्छ त it requires consideration of different things such as अब त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यो कस्टमर्सहरुको नीड्स रिक्वायरमेन्ट्सहरुलाई नै मोस्ट फोकस गरेर हुन्छ एन्ड वी आर ट्राइङ टु क्रिएट डिफरेन्शिएसन इन द मार्केट प्लेस। ग्रोथ स्टेजमा गइसकेपछि के हुन्छ, कुनै प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेजमा छ भने त्यति बेला त्यसको डिजाइन, फोकस अफ डिजाइन इज टु आइडेन्टिफाई मिस्टेक्स द्याट हेभ बीन मेड अर्लियर। त्यो इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि कस्टमर्सहरुको फिडब्याक जब आउँछ त्यो फिडब्याकलाई इन्कर्पोरेट गर्ने हुन्छ। मच्योरिटी स्टेजमा भएको प्रोडक्ट्सहरुमा युजुअली डिजाइन चेन्जेस भनेको कस्मेटिक मात्रै हुन्छ। यु आर ओन्ली लुकिङ फर
making slight modifications to the product, maybe adding a new color, you know, maybe adding a slightly different variant. त्यति मात्रै हुन्छ. Decline phase मा के हुन्छ त, the product is being removed from the market. So त्यति बेला डिजाइन, product design को काम भनेको either it's looking for ways in which the product can be revived, or if certain elements of the product can be recycled. So हामीले consider चाहिँ त्यसैले के भन्छौँ भने त्यसैले we have to consider the different life cycle stages, the different stages that the product is in its life cycle when designing products. Right? That's one of the things that needs to be considered. Next is standardization. So standardization भनेको basically the extent to which there is an absence of variety in a product, service, or process. So when we are designing products, the designing stage मा भएको बेला we have to make a decision as to whether we are going to provide different variations of the product, catering to different groups of customers who have different types of needs, or whether we're going to provide a standardized version of the product without any variety. So the degree of standardization is another issue that needs to be taken into consideration. Standardize गर्नुको reason चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि it's immediately available to customers. And we don't have to spend much time developing different variants, different versions, and we can easily manufacture the product in large quantities and make it available to customers. But if you choose to customize products, or create different variants, then त्यसको operational issues के हुन्छ भन्दाखेरि we'll have to schedule different runs of production. एउटा variant को लागि एउटा certain time मा production गर्नु पर्यो, त्यसपछि फेरि अर्को variant को production गर्नु पर्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि different groups of customers it will take time to make the product available to different groups of customers. So यो standardization गर्ने कि customization गर्ने भन्दा हेर्दाखेरि there are advantages and disadvantages of both. Standardization advantages के हुन्छ त, एउटा त अहिले भनिसके हैन, it's the products will be quickly available, can be made available to the customers very quickly. अर्को fewer parts to deal with in inventory and manufacturing, because you are making a single product, single variant. So because of that, there are fewer parts, and that will help in manufacturing as well as inventory management. Design costs are generally lower because you are not designing different variants, you are designing a single product and with standard components. So that reduces designing costs, reduces training costs and time. किनभने त्यो product design गरिसकेपछि then when it comes to manufacturing the product, you'll have to train your employees who are working on the manufacturing line on different stages regarding the production. हैन, तर if you are offering customization, then in that case के हुन्छ त, different variants को लागि separate trainings हरु गर्नुपर्छ, and it will take more time. हैन, तर एउटा standardized product छ भने the training cost र time दुईटै कम हुन्छ, because there is only one particular method that needs to be trained to your employees. And more routine purchasing, handling, and inspection procedures, because again same single product हुन्छ. So when it comes to purchasing components, purchasing raw materials, it's the same. It's a regular amount, regular types, हैन. So त्यो raw materials जे order गर्ने त्यो पनि fixed हुन्छ, कति quantity मा गर्ने त्यो पनि fixed हुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि purchasing, handling र inspection हरु एकदमै routine हुन्छ. अब त्यसपछि आउँछ अर्को, orders are fillable from inventory, है. So orders fillable from inventory भनेको के हो त भने, when there are orders that you receive from your customers, हैन, because you are producing a standard part, a standard product, you can easily give that from your inventory.
You don't have to produce it again based on requirements. The customer requirements अनुसार हामीले फेरि produce गरेर हामीले customized production गर्न थाल्यौँ भने त कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट आइसकेपछि मात्रै अनि प्रोडक्सन गरेर कस्टमर्सहरूलाई डेलिभर गर्न सक्छौँ नि त. तर इफ इट्स अ स्ट्यान्डर्डाइज प्रोडक्ट के हुन्छ त, we can manufacture and store it in inventory, and whenever there is demand we can just fulfill orders from inventory. There's opportunities for long production runs and automation, because you don't, if you're doing it in different variants, then you'll have to schedule production for different variants accordingly, and short production runs हुन्छ हरेक variant को लागि. Whereas standardized गरे भने you can have a continuous production run and you can have long production runs, and automation पनि हुन्छ. Need for fewer parts justifies increased expenditure on perfecting designs and improving quality control procedures. So you can shift expenditure, and because fewer parts ma expenditure कम भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त, डिजाइनलाई पर्फेक्ट गर्ने र क्वालिटी कन्ट्रोललाई इम्प्रुभ गर्नेमा एक्सपेन्डिचर गर्न सक्छ. तर यसको अब डिसएडभान्टेजेसहरु पनि हुन्छ. Designs may be frozen with too many imperfections remaining भनेको एउटा मात्रै प्रोडक्ट, एउटा मात्रै भर्जन बनाइसकेपछि कम्पनीहरुले चाहिँ कहिलेकाहीँ दे माइट फाइनलाइज दैट भर्जन भेरी क्विकली. है ल कुनै डिजाइन भयो ल यही हो फाइनल भनेर प्रोडक्सन सुरु गर्न सक्छ. प्रोडक्सन सुरु गरिसकेपछि एकचोटी प्रोडक्सन सुरु गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि र मटेरियल्स पनि त्यही अनुसारको अर्डर हुन थाल्छ, मसिनरी पनि त्यही अनुसारको सेटअप भइसक्या हुन्छ, फ्याक्ट्रीको लेआउट पनि त्यही अनुसार सेटअप भइसक्या हुन्छ, वर्कर्सहरुलाई पनि ट्रेनिङ पनि त्यही अनुसार दिइसकेको हुन्छ. एकचोटी प्रोडक्सन रन सुरु भएपछि फेरि प्रोडक्टलाई रिडिजाइन गर्नु भनेको that is very costly, because that will require changes in maybe the layout, changes in the machinery, changes in, you'll have to maybe retrain your employees, and maybe you'll have to reorder raw materials accordingly. You'll have to change your orders, and all of that is एकदमै expensive. अनि त्यसले गर्दाखेरि high cost of design changes increases resistance to improvements. And so when your design is freezed and finalized very quickly and there are imperfections remaining, you will be reluctant to improve those imperfections. त्यसमा मिस्टेक्स छ भने ल भइहाल्यो, अब एक दुईवटा मिस्टेक्स भयो भने त्यसलाई अब हुने राखौं, किनभने there is high cost of design changes. And decreased variety results in less consumer appeal. And यसको अब यो मार्केटिङ यसको implication पनि हुन्छ, because if your competitors are offering more versions to your customer but you are only selling one single version, then your product will appeal to smaller group of consumers. Consumers को taste and preferences त different हुन सक्छ. Different groups of consumers might want different things, हैन, अनि त्यसले less consumer appeal हुन सक्छ. अब स्ट्यान्डर्डाइजेसन पछि नेक्स्ट इश्यू भनेको मास कस्टमाइजेसन. अब मास कस्टमाइजेसन भनेको चाहिँ is somewhere in between standardization and full customization. है, सो एउटा एक्सट्रिममा स्ट्यान्डर्डाइजेसन हुन्छ जहाँ चाहिँ हामी केही पनि भेरिएसन दिदैनौं. सो हामी जे प्रोडक्ट बेच्छौं त्यही मात्रै हो. सो यो कस्टमर्स आइदर टेक इट or leave it, हैन, that is your fully standardized or strategy. And on the next alternative we have what we call individual customization. हैन, त्यो मार्केटिङमा चाहिँ त्यसलाई माइक्रो मार्केटिङ भनेर भनिन्छ, where each product is customized to individual tastes and preferences of customers. So customer ले जस्तै यसको individual लेभलमा कस्टमाइजेसन गर्नु भनेको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको डिजाइनर ड्रेसेसहरु हो, बुटिक्सहरुमा. सो बुटिक्सहरुमा के हुन्छ त, मान्छेहरु जान्छन्, आफ्नो जिउ अनुसारको मेजरमेन्ट्स दिन्छन्, आफ्नो रिक्वायरमेन्ट्स भन्छन्, मलाई यस्तो डिजाइन, यस्तो बुट्टा, यस्तो भनेर राखिदिनु भन्छ, अनि त्यही अनुसार अनि त्यो बुटिकले डिजाइन ड्रेस बनाइदिन्छ. सो दोज आर टु एक्सट्रिम्स, हैन. अब इन बिट्विन दिज इज व्हाट वी कल मास कस्टमाइजेसन. So mass customization मा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि it's a strategy of producing standardized goods or services but incorporating some degree of customization. So
यो मास कस्टमाइजेसनको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल म दिन्छु हैन यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि बेकरीहरुले गर्ने सो बेकरीजहरुले के गर्छन् भन्दाखेरि they are able to forecast हैन how many cakes will be ordered for each flavor. Let's say black forest, vanilla, chocolate कति हुन्छ भने अनि उनीहरुले त्यो केक्सहरु चाहिँ पहिले म्यानुफ्याक्चर गरेर राख्दिन्छ 1 पाउन्डको 2 पाउन्डको हैन त्यो केक्सहरु रेडी हुन्छ अनि त्यसपछि के गर्छन् त कोही मान्छेलाई कसैको बर्थडे हुन सक्छ कसैको एनिभर्सरी हुन सक्छ हैन कसैको बेबी शावर हुन सक्छ अनि उनीहरुले त्यो मान्छेको रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार पछि त्यो माथि मेसेज चाहिँ अर्डर आइसकेपछि मात्र लेख्दिन्छ सो मैले एउटा दुईटा केक बनाएको छु दुईटा ब्ल्याक फरेस्ट छ एउटामा चाहिँ कसैले ह्यापी बर्थडे भनेर लेखिदिनु भन्छ अर्कोमा चाहिँ कसैले ह्यापी एनिभर्सरी भनेर लेखिदिनु भनेर भन्छ अनि म त्यो लेख्ने काम चाहिँ म पछि गर्दिन्छु सो द्याट्स एन एक्जाम्पल अफ मास कस्टमाइजेसन त्यो बेस केकको बेस चाहिँ जुन भित्रको त्यो मेन केक छ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज भयो त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज वे तरिकाले प्रोड्युस हुन्छ तर त्यसको माथिको डेकोरेसन चाहिँ कस्टमाइज गरिन्छ सो द्याट्स एन एक्जाम्पल अफ मास कस्टमाइज अनि यो मास कस्टमाइजेसनमा दुईटा टेक्निक छ यसको है एउटा डिलेड डिफरेन्सिएसन भनेर भनिन्छ एउटा चाहिँ मोड्युलर डिजाइन भनेर भनिन्छ सो डिलेड डिफरेन्सिएसन इज अ पोस्टपोनमेन्ट tactic so it's producing but not quite completing a product or service until customer preferences or specifications are known. This is exactly what the cake example was for. Right? So cake को example चाहिँ delayed differentiation. So त्यो cake लाई के गरिन्छ त प्रोड्युस गरिन्छ तर त्यसलाई फिनिशिङ चाहिँ गरिदैन किनभने फिनिशिङ गर्ने बेला चाहिँ कस्टमरको प्रेफरेन्सेस अनुसार उसले भन्ने मेसेज उसले भनेको कुरा अनुसार डेकोरेट गर्ने काम चाहिँ लास्ट सम्मलाई छोडिन्छ अनि जब कस्टमरको अर्डर आउँछ अनि मात्रै त्यसलाई फिनिशिङ गरिन्छ सो त्यस्तो चाहिँ डिलेड डिफरेन्सिएसन भयो हैन कुनै कम्पनीले कार कम्पनीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि उसले गाडी चाहिँ सब बनाउँछ हैन तर पेन्टिङको काम चाहिँ लास्ट मोमेन्टमा कस्टमरको अर्डर आइसकेपछि उसले के भन्न सक्छ भने हाम्रो डिफरेन्सिएसन चाहिँ हामी आफूलाई मार्केटमा कसरी डिफरेन्सिएट गर्छौं भन्दाखेरि तपाईले गाडीको कलर चाहिँ तपाईलाई जुन मन लाग्छ त्यही कलर भन्ने हुन्छ तपाईले भनेकै कलरमा पाउनुहुन्छ जुन सुकै कलर देयर इज नो लिमिट भनेर भनिन्छ उसको चाहिँ ट्याक्टिक त्यो हुन्छ आफूलाई डिफरेन्सिएट गर्ने तर उसले त्यसको लागि के गर्छ त गाडीहरु चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गरेर राख्छ तर पेन्टिङको काम चाहिँ कस्टमरको अर्डर आइसकेपछि मात्रै पेन्ट गर्ने काम गर्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी डिलेड डिफरेन्सिएसन भनेर भन्छौं त्यसपछि आउँछ अर्को मोड्युलर डिजाइन हैन अब मोड्युलर डिजाइनमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि दिस इज a standardization of a type of standardization in which component parts are subdivided into modules that are easily replaced or interchanged भनेको इन्डिभिजुअल स्मल कम्पोनेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामी कम्बाइन गरेर एउटा मोड्युल बनाउँछौं अनि त्यसमा चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट्सहरुले आफ्नो त्यो डिस्टिंक्सन लुज गर्छन् के अनि तिनीहरु चाहिँ एउटा मोड्युल हुन्छन् है अनि म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने बेला चाहिँ त्यो मोड्युल्सहरुलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज तरिकाले मास प्रोड्युस गरिएको हुन्छ हैन तर फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ त अर्डर आइसकेपछि त्यो मोड्युल्सलाई चाहिँ डिफरेन्ट कम्बिनेसन्समा अरेन्ज गर्न सकिन्छ अनि त्यही अनुसार प्रोडक्टलाई फाइनल प्रोडक्टलाई कस्टमाइज गरिन्छ यसको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको कम्प्युटर्स सो माइक्रोप्रोसेसर भनेको एउटा मोड्युल हो मदरबोर्ड भनेको एउटा मोड्युल हो र्याम भनेको एउटा मोड्युल हो हार्ड डिस्क भनेको एउटा मोड्युल हो हैन त्यो हार्ड डिस्क भित्र पनि कतिपय कम्पोनेन्ट्सहरु छ नि हैन तर दे हैव बीन अरेन्ज्ड इन्टु अ हार्ड डिस्क माइक्रोप्रोसेसरमा पनि मिलियन्स अफ इन्डिभिजुअल त्यो चिप्सहरु छन् दे हैव बीन अरेन्ज्ड इन्टु अ सिंगल माइक्रोप्रोसेसर अब के हुन्छ त डेलले के गर्छ जब कस्टमरको अर्डर आउँछ कसैले के भन्छ मलाई i7 प्रोसेसर चाहिन्छ 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क चाहिन्छ 16 GB र्याम चाहिन्छ भनेर भन्छ अरु कसैले मलाई i5 प्रोसेसर भए हुन्छ तर आई नीड 32 GB र्याम अनि 2 टेराबाइट अफ हार्ड डिस्क भनेर भन्दा डेलले के गर्छ त खाली त्यो कम्प्युटरलाई असेम्बल गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो मोड्युल्सहरुलाई कम्बाइन मात्रै सेपरेटली गरिदिन्छ है अनि
So you cannot say that I want a microprocessor with such specifications. त्यो चाहिँ होइन. The microprocessor भनेको standard. Either it's i5, i7 or i3. You can choose from the three. And those have been that for त्यो तरिकाले चाहिँ standardize गरिएको छ. तर त्यसलाई assemble गर्ने बेला चाहिँ you can त्यो a la carte भनेर भन्छ नि हैन, त्यो a la carte स्टाइलमा you can combine based on your requirements. अब यसको advantages छ हैन यो modular design को, easier diagnosis and remedy of failures. So भोलि गएर कम्प्युटरमा केही प्रब्लम भयो भने you don't have to change everything, हैन. So if it's a problem with the hard disk, you can just diagnose, you can easily find out if it's the hard disk that's damaged, and you can repair the hard disk or remove and replace it. And so easier repair and replacement ma huncha. And simplification of manufacturing and assembly. Now because of this, Dell le आफै के रे प्रोसेसर पनि आफै बनाउने, RAM पनि आफै बनाउने, अनि सबै कुरालाई इन्टिग्रेट गरेर एउटा ब्लक बनाउनु भन्दा सेपरेट प्रोसेसर, सेपरेट हार्ड डिस्क्स, सेपरेट मदरबोर्ड्स त्यो गरिसकेर अनि त्यसलाई it becomes easier for them to manufacture a laptop that way. And because it only becomes assembly of the parts together, and you just have to combine those parts, screw them together, and that simplifies manufacturing and assembly. त्यसपछि आउँछ reliability. That's the other issue. So reliability is one of the most important factors, that people consider when buying a product or service. Reliability is also considered to be a dimension of quality. Our reliability भनेको के हो त? It's the ability of a product, part, or system to perform its intended function under a prescribed set of conditions. So, एउटा कुनै पनि, let's say, मेरो vacuum cleaner reliable छ कि छैन भनेर भन्दाखेरि के हो त? भनिएको जसरी भनिएको छ त्यो भ्याक्युम क्लिनर यस्तो यस्तो सर्फेसमा यस्तो फोहोर चाहिँ यस्तै तान्छ भनेर भनिसकेपछि मैले हरेक चोटी त्यो मैले कार्पेट सफा गर्ने बेला त्यो भ्याक्युम क्लिनरले त्यो फोहोर तानेर सफा गर्न सक्यो भने त्यो रिलायबल भयो हैन। तर कहिलेकाहीँ सफा गर्ने, कहिलेकाहीँ नगर्ने, कहिलेकाहीँ बटन थिच्दाखेरि अन हुने, कहिलेकाहीँ नहुने, त्यो भयो भने के भयो त? त्यो रिलायबल भएन। एन्ड यु निड टु, when designing products, you need to ensure that your products are reliable. And reliability को opposite कुन बेला reliable हुँदैन त? When there is failure. And failure भनेको is a situation in which a product, part, or system does not perform as intended. And we call that failure. So when we as a designer of a product, and product design गर्ने बेला चाहिँ we have to define what are the normal operating conditions. के कस्तो सिचुएसनमा चाहिँ यो प्रोडक्टले भने जसरी काम गर्न सक्छ त? And so normal operating conditions भनेको the set of conditions under which an item's reliability is specified. हैन, जस्तै एउटा ज्याकेट मैले ज्याकेट बेचिरहेको छु भने कति टेम्परेचर सम्म यसले काम गर्छ, हैन, कसरी धोयो भने चाहिँ यो बिग्रिदैन, हैन। सो त्यस्तो कुराहरु चाहिँ के हो त? त्यसलाई हामी नर्मल अपरेटिङ कन्डिसन्स भनेर भन्छौं। सो मैले मेरो फोन वाटरप्रुफ भनेर भनेको छु भने कति डेप्थ सम्म वाटरप्रुफ हो त? कति मुनि सम्म, कति मिटर्स, हैन, 10 मिटर्स, 15 मिटर्स, 20 मिटर्स, under how much depth will the phone maintain its waterproofing abilities? So these are normal operating conditions. So as a designer, you have to consider what are going to be your normal operating conditions, and based on that you will have to that will later define, your normal operating conditions and whether your product will be considered reliable or not. So there are different ways to improve reliability, हैन। यसलाई सिम्पली अब यतिकै हामी लिस्ट डाउन मात्रै गरौँ। एउटा कम्पोनेन्टलाई by improving component design, हैन, by certain components, better components use गर्यौं भने that might increase reliability. Or production and assembly techniques, sometimes using better production techniques, better assembly techniques can improve reliability. किनभने कहिलेकाहीँ प्रोडक्ट डिजाइन राम्रोसँग भएको हुन्छ तर कहिलेकाहीँ त्यो असेम्बल गर्ने बेला या प्रोडक्सन गर्ने बेला, म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने बेला चाहिँ त्यो प्रोसेस
मा केही फ्लजहरू भएर त्यसले गर्दाखेरि प्रडक्टको रिलायबल, जस्तै भनौँ एउटा सिम्पल वायरिङ राम्रोसँग नगरिदिएर हैन, कुनै स्विच कनेक्ट नगरेर, सो त्यो प्रोडक्सन असेम्बली टेक्निक्सहरू हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्यौँ भने त्यसले रिलायबिलिटी बढाउँछ। अर्को एकदमै राम्रो टेक्निक भनेको टेस्टिङ। सो इफ यु टेस्ट द प्रोडक्ट भेरी वेल बिफोर वी एक्चुअली लन्च इट इन द मार्केट प्लेस, देन किनभने हामीले जुन नर्मल अपरेटिङ कन्डिसन्स भनेर भनेका छौँ त्यो डिफ्रेन्ट कन्डिसन्समा डिफ्रेन्ट सिचुएसन्समा हामीले त्यो प्रोडक्टलाई युज गरेर हेरेर त्यसले टेस्ट गर्दाखेरि त्यसले इन्टेन्डेड तरिकाले पर्फर्म गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेरिसकेपछि त्यो गऱ्यो भने रिलायबिलिटी बढाउन सकिन्छ। रिडन्डेन्सी अर ब्याकअप सिस्टम्सहरू राखेर हैन। सो फर एक्जाम्पल सर्टेन उसमा हैन एयरक्राफ्ट्सहरूमा, सो एयरक्राफ्ट्सहरूमा के गरे हुन्छ भने बिकज अफ एयरक्राफ्ट्सहरू भने एकदमै सेन्सिटिभ भयो नि हैन। इफ वाट इफ द इन्जिन्स फेल या अल अफ अ सडन देयर इज अ लस अफ पावर हैन, ल प्लेन उडाउँदा उडाउँदै पाइलटहरूले इलेक्ट्रिकल सिस्टम सब ब्याकअप नै गयो अरे भने त्यति बेला सो फर इन अर्डर टु ओभरकम द्याट दे हेभ एन अक्सिलरी पावर युनिट हैन। त्यो अक्सिलरी पावर युनिट राखेको हुन्छ जसले चाहिँ त्यस्तो इमर्जेन्सी केसेसमा त्यो बेसिक कन्ट्रोल गर्न मिल्ने हिसाबले, सो द्याट त्यो प्लेनलाई फिर्ता लगेर कुनै नजिकैको एयरपोर्टमा ल्यान्ड गरुन्जेलसम्ममा के गरे हुन्छ त त्यो अक्सिलरी ब्याकअप सिस्टम्सहरू पावर युनिट्सहरू राखेको हुन्छ जसले चाहिँ इमर्जेन्सी पावर ब्याकअप प्रोभाइड गरिदिन्छ। अनि त्यसलाई रिडन्डेन्सी ब्याकअप भनेर त्यस्तो गऱ्यो भने पनि अब के भयो द्याट इन्क्रिजेस द रिलायबिलिटी, द्याट मेक्स द प्लेन मोर रिलायबल हैन। त्यस्तो बेला पनि त्यस्तो क्राइसिसको सिचुएसन्समा पनि त्यो भर पर्न मिल्ने भयो भनेर। प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स प्रोसिडियर्स, सो मेन्टेनेन्स दुईटा तरिकाको हुन्छ हैन। एउटा मेन्टेनेन्स भनेको आफ्टर सम ड्यामेज हेज अकर्ड, सो यु क्यारी आउट मेन्टेनेन्स टु रिपेयर द्याट ड्यामेज। तर we can also conduct maintenance to ensure that there is no to prevent any damages in the future, and त्यसलाई चाहिँ हामी प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स भनेर भन्छौँ। जस्तै गाडीलाई सर्भिसिङ गराउनु टाइममा, बाइकलाई सर्भिसिङ गराउनु भनेको रिजन के हो त, इन्जिन्स भनेको वेयर एन्ड टियर हुन्छ, त्यसमा फ्लुइड्स चाहिन्छ हैन। अब भोलि गएर त्यसमा अब जस्तै ब्रेक प्याड या ब्रेक सु पुरै गइसकेको हुन्छ त्यस, जसले गर्दाखेरि भोलि ब्रेक फेलियर हुने चान्सेस हुन्छ। सो प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो इस्युजहरूलाई अगाडि नै आइडेन्टिफाई गरेर भोलि केही ड्यामेज हुनु अगाडि नै हामीले त्यो प्रब्लम्सलाई सल्भ गर्न सक्छौँ, त्यसले पनि रिलायबिलिटी बढाउँछ। अर्को चाहिँ युजर एजुकेसन, किनभने मोस्ट अफ द टाइम्स युजर्सहरूले के गरिदिन्छन् त नर्मल अपरेटिङ कन्डिसन्स भन्दा बाहिर प्रडक्टलाई युज गरिदिन्छन्, जसले गर्दाखेरि त्यो प्रडक्टले एज इन्टेन्डेड पर्फर्म गर्न नसकिरहेको हुन्छ। And you have to educate your users on how to use the product and under what operating conditions will the product be able to perform, and under which conditions or beyond which conditions will the product not work as intended भनेर त्यो युजर्सहरूलाई एडुकेट गर्यो भने त्यसले पनि रिलायबिलिटी इम्प्रुभ गर्नलाई हेल्प गर्छ। अनि लास्टमा सिस्टम डिजाइन, यु हेभ टु ओभरअल सिस्टमलाई नै हामीले डिजाइन गर्ने बेला नै हामीले इम्प्रुभ गर्यौँ भने पनि सिस्टम डिजाइनलाई नै हाउ अल अफ द कम्पोनेन्ट्स वर्क टुगेदर हैन, त्यो सिस्टम डिजाइनलाई नै हामीले इम्प्रुभ गर्यौँ भने पनि त्यसले पनि इम्प्रुभ गर्छ रिलायबिलिटी। त्यसपछि आउँछ रोबस्ट डिजाइन। सो अहिले मैले भनिसकेँ हैन, सम प्रोडक्ट्स or services will function only within a narrow range of conditions, while others will perform as designed over a much broader range of conditions. And I'm sure all of us have experienced this. So कतिपय हाम्रो फोनहरू भनौँ, कतिपय कहिलेकाहीँ कसैको फोन अलिकति हातबाट चिप्लेर भुइँमा अलिकति झर्दाखेरि नै त्यो स्क्रिन फुटिरहन्छ। तर कतिपयको हुन त त्यो फोन म्यानुफ्याक्चररले कहिले भन्दैन तपाईँले एक तला माथिबाट फोन फाल्नु भयो भने पनि केही हुँदैन भनेर हैन। तर कहिलेकाहीँ एक तला माथिको हाइटबाट फोन झर्दाखेरि पनि कतिपय बेला त्यो फोन केही ड्यामेज भइरहेको हुँदैन। किन त? Because it's performed to design over a much broader range of conditions. त्यो रोबस्ट डिजाइन भयो त्यसलाई भनेर भनिन्छ। So robust design is design that results in products or services that can function over a broad range of conditions. And your broad range of conditions भनेको चाहिँ it will depend on what kind of product we are talking about. जस्तै अहिले मैले भने नि, सो कुनै इलेक्ट्रिकल डिभाइसलाई के भने हुन्छ भने तपाईले चिसोमा 2 डिग्री सेन्टिग्रेड देखि तातोमा चाहिँ 50 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म चाहिँ यसले काम गर्छ भनेर भने हुन्छ।
तर कहिलेकाहीँ -10 देखि मेबी 70 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पनि त्यसले काम गरिदिन सक्छ हैन सो त्यो भनेको द्याट इज रोबस्ट डिजाइन सो robust design decreases the likelihood of product failure due to a change in the environment in which the product is used the normal operating conditions भन्दा बाहिर युज भयो भने पनि product failure हुनबाट बचाउँछ सो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने डिजाइनिङ products हैन although we define normal operating conditions हामीले normal operating conditions त डिफाइन गरे हुन्छ तर डिजाइन गर्ने बेला चाहिँ त्यो नर्मल अपरेटिङ कन्डिसन्स भित्र मात्रै आफूलाई लिमिट गरेर डिजाइन गर्नु हुन्न वी हैव टु डिजाइन इट ओभर अ ब्रोडर रेन्ज अफ कन्डिसन्स इन विच द प्रोडक्ट विल एक्चुअली वर्क तर भन्ने बेला चाहिँ बिकज इट माइट कस्टमर्स हैन युजर्स विल अलवेज ट्राई टु टेस्ट द लिमिट्स अफ द प्रोडक्ट वी शुड सेट अ न्यारोर नर्मल सेट अफ अपरेटिङ कन्डिसन्स तर डिजाइन गर्ने बेला चाहिँ इट शुड बी मोर रोबस्ट अनि इट इन्क्रिजेस द रिलायबिलिटी है यसमा चाहिँ यो रोबस्ट डिजाइनमा टागुची भन्ने एकजना जापानिज इन्जिनियर थिए हैन अनि यसमा देयर इज समथिङ कल्ड अ टागुची द्याट्स कल्ड टागुचीज अप्रोच टु डिजाइन हैन यो टागुची अप्रोच टु डिजाइन चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसको फिलोसफी चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट्स अफन इजियर टु डिजाइन अ प्रोडक्ट द्याट्स इनसेन्सिटिभ टु इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स आइदर इन म्यानुफ्याक्चरिङ अर इन युज than to control the environmental factors themselves. So हामीले environmental factors लाई त कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ हामीले although normal operating conditions भनेर भन्छौँ त्यो environment त rapidly change हुन सक्छ सो त्यो प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चररको हातमा कहिले हुँदैन कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा त्यो प्रोडक्ट युज हुन्छ भने हैन जस्तै अहिले भने नि हातबाट फोन मान्छेले कहिले पनि फोन त झार्दैन नि जानी है मेरो फोन के फुट्दैन भनेर कसैले झार्दैन नि त्यो भनेको द्याट्स बाई एक्सिडेन्ट सो यु क्यानट कन्ट्रोल द हाइट फ्रम विच द फोन विल फल डाउन or will drop तर what you can control is you can control the resistance of the device to damage from such drops कति हाइट सम्मबाट झर्दाखेरि पनि ड्यामेज नहुने भनेर त्यो डिजाइन गर्ने कुरा त म्यानुफ्याक्चररको कन्ट्रोलमा हुन्छ नि त त्यसले यो टागुची अप्रोच भनेको चाहिँ डिजाइन गर्ने बेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त you have to try and make your product as much insensitive to environmental factors as possible भनेको you have to try and design you have to try and incorporate as much robustness into your design as possible because controlling the environmental factors is next to impossible it's very difficult so त्यसलाई चाहिँ हामी टागुची अप्रोच भनेर भन्छौँ अनि हाम्रो फाइनल भनेको डिग्री अफ न्यूनेस हो सो I मैले भनिसकेँ हैन product or service design can range from modification of an existing product or service to an entirely new product or service. Right? So the level of change can be एकदमै dramatic use or it can be very minor. So त्यो रेन्ज भनेको कस्तो त it can be the modification of existing product or service. So iPhone मा मैले नयाँ भर्जन अफ iPhone लन्च गरे जस्तै हो हैन नत्र भने मैले रियल जुसमा नयाँ फ्लेभर थप्दै जस्तै हो So that's modification of an existing product or service. Next is expansion of an existing product line or service. So म product line मा नयाँ आइटम थप्न सक्छु. So अस्तिसम्म मैले टेलिभिजन र washing machine मात्रै बनाइरहेको थिएँ भने maybe I'll introduce a new microwave oven. So it's relatively new तर not entirely new किनभने electronic appliance हो सबै. So electronic appliance भनेपछि they will be sharing some similarities with them and so it will not be an entirely new and plus the markets will also be similar household appliances भनेपछि म typical households हरु जसलाई मैले मेरो washing machine र TV लाई सेल गर्न टार्गेट गरेर हुन्छु मैले तिनीहरुलाई नै मेरो microwave oven पनि टार्गेट गरेर हुन्छु हैन so it will not be something that is entirely new to me expansion of an existing product line or service third भनेको clone of a competitor's product or service so I might just copy my competitor's product or service sometimes. In that case, अब यो चाहिँ यस्तो बेला हामी के भन्छौँ रिभर्स इन्जिनियरिङ भनेर भनिन्छ हैन जहाँ चाहिँ हामी के गर्ने कस्तो रिभर्स इन्जिनियरिङ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त कम्पिटिटरहरुको प्रोडक्टलाई फुकालेर we first study all the components and then we reassemble the components
and understand how it's made. And that will give us an idea into how to make our own products. And Chinese companies are धेरै यो गर्छन्. So in this case, when you are cloning a competitor's product or service, that might be new to you, and that is comparatively new. But again, it's not something entirely new because now you already know what the technology, what kind of technology has been used. So that is also one level of newness. And finally, when you go entirely new product or service, in this case, you do not have prior experience in terms of both the technology as well as the market. है, सो त्यो नयाँ प्रडक्ट भनेको नयाँ टेक्नोलोजी र नयाँ मार्केटको बेसिसमा न्यू हुन सक्छ. And that is an entirely new product, and that has the highest degree of newness. अनि जति degree of newness जति कम भयो त्यति नै it is more easy for the company or for the organization to introduce a new product or service. And the higher the degree of newness, the more difficult it will be, and the more adjustment and adaptation will have to be introduced. Right? ल आज हामी यहाँसम्म गरौँ, and we'll continue and finish this in the next class. Right? Do you have any questions? Any questions regarding what we discussed today? Saina? Okay then. So that's we'll wind up here for today. That's it for today then. Thank you so much for your time, for your patience. Have a good day, have a good week, and we'll meet next week. Aita. Okay, sir. Aita. Thank you Thank so you so much. Bye-bye. Thank you, sir.